हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सुषमा's व्लॉग। तो इतना आम गई आसो स्टेशन क्योंकि स्टेशन पर आम जाम दार्जिलिंग। तो आम पाई गलो स्टेशन और बहुत दौरा दौरी क्योंकि 8:40 आम ट्रेन आसे और आम अलरेडी लेट। इतना दौरी दौरी गोटेकिटा गई आसो सब आगत मामू इतना ड्रप कर लेट्स गो बाकी ट्रेन बहि पे देखा खाली আপোনালোকে ইয়াত দুজন আহিব এই দুজনক খালি কল যে আমাৰ পাত দুটা আছে फ्लाइंग किस दिया অলপ পিছত আপোনাকে फ्लाइंग किस দিদি পেছাব কৰি আহি গৈ হ'ব বহিলো হাত কৈ দিয়া বাই 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 তো আমাৰ খানা আহি গল কোৱা খানা আহি গল কি আছে খানা আহি গল থ্যাংক ইউ কৈ দিয়া থ্যাংক ইউ याते खाना पीना चलि আছে কেন লাগি আছে আহিল জানি দি কেন লাগি আছে বহুত ভাল লাগি আছে কেন লাগি আছে সোনা ক ভাল লাগি আছে ক দিয়া ভাল লাগি আছে না এটা খানাত বিজি খানা কেন লাগি আছে ভুকত দিয়া সব ভাল লাগিব টুপনি অলপ টাইম মিছু দুটামান বস্তু দে এনে বহি আছো New Jalpaiguri. Hi, Kodia. Hi. That Duponi pa just uthise. Ete bota ase dhuniya weather. Etia amar book kori thoa ase. Tar pisot cab dara to ahile. Tar pisot ami tar pa jam main Darjeeling leke. Baki khini dekha asu. तो गाइज आम इतना स्टेशनर पर ओलालो ओलाई पे आम केबर फाले गई आसो केबटो अलग आगत रखाइसे तो तारपा देन आम ओलाई जाम दार्जिलिंग बाकीखिनि देखाइ आसो गाइज 5:30 होइसे आरु वेदर टू साउ किमान धुनिया वेदर ओ गॉड एतिया आम ऊपर फाले लाहे लाहे गई आसो पहाड़ दी दार्जिलिंगर फाले व्यू टू साउ इमान धुनिया ताते आको लगते रेनबो बेलेग धुनिया व्यू तो आमी एतिया अलप रखिसु क्योंकि बहुत आपद आहिसु आरो आमार माजर मिडलमेनटे अलप बमी करिले ए मानुसटे अलप बमी करिले आरो बहुत धुनिया वेदर बहुत धुनिया अलप अलप बरखुन दि आसे बता लगते आरो बहुत ऊपर आसु आमी यार पर म देखाब नआरो आगत देखाइसु तो बाकी एतिया ड्राइवर दादाजन रखिसे त सा खाबो आमी एते एकु राखा आगत गय खाम आरो हे ताते এটা হৰু কে वाटरफॉल হৈ আছে म देखाइसु वेट एदो ऊपर पर पानी आহি আছে देखिब इमान धुनिया लगी आसे आरो एफाले आरो ऊपर आसे आरो ऊपर जाब आसे आमार ताई पूरा टुपनी मारि आइसे गुटे रास्ता एतिया दात उला आसे तो गाइज आमी एते याते अलप रखिसु कज दादाजने कले जे याते कांचनजंगा पॉइंटो आसे आमी आही याते नामिलु एतिया एटु मार्केट प्लेस आमी एतिया होटेल बिचारि आसो होटेल बुक करा होल अलरेडी आमी होटेलत गय पेला अलप रेस्ट करिम देन कोत जाऊ की करू ब्रेकफास्ट करबो आसे हा भागर लागि गल एटा डगी इमान क्यूट हैन डगी तो फाइनली आमी होटेल पालु बिचारि इफाल करी एटु आमार होटेल आमी আজি ইয়াতে থাকিম কালিও মেবি ইয়াতে থাকিম গুটেকেটা প্যাসেঞ্জাৰ আহি নামি গল ভালে ভালে সেফলি তো গাইজ এটো আমাৰ হোটেলৰ ভিতৰৰ লুক পুৰা ভিন্টেজ বহুত ধুনিয়া তো গাইজ এটো ভিউ আমাৰ ৰুমৰ পা কিমান ধুনিয়া লগতে বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈছে এতিয়া তো আমি চেঞ্জ কৰিম বৰষুণটো কমিলে ওলাই যাম আৰু লগ পাইছো আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত তাৰ কাৰণে ষ্টে টিউন